کہ اس کو یہودی اور انڈین لابی جو کہ پہلے ہی گھیرے ڈالتی ہے پاکستان پہ، وہ آپ کے خلاف کس طرح استعمال کرے گی؟ دیکھیں، آپ کا بچہ، آپ کا اپنا، یہ مسلمان بھی تو کہیں ہو سکتا ہے، تب آپ کو کہتے ہیں جی اسلاموفوبیا ہے، تب ہم کہتے ہیں ہم کو یہ بڑی پڑی ہے کہ فرانس میں کیا ہو رہا ہے، اپنے محلے میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں تو اسلاموفوبیا ہی پھر ہوگا نا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جب کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ اس کے اوپر ریلیجن کا کوئی بلیم لگا دینا، جب آپ وہ لگا دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ سینکڑوں، ہزاروں، بعض اوقات لاکھوں بھی اکٹھے ہو جائیں گے اور اس کا جو پتہ ہے وہ آرام سے صاف ہو جائے گا۔ ایسی چیزیں کر کے یا ایسے جب وارداتیں ہوتی ہیں، انسیڈنٹس ہوتا ہے، وہ کسی کا دماغ جو ہلا ہوا ہے کہ یہاں پہ آ کے کوئی پیسے یہاں لگائے گا، ہم ایک ڈیسٹینیشن بن جائیں گے فورن کیپٹل کے، یہاں پہ ٹورسٹ آیا کریں گے۔ اس کی جلتی ہوئی لاش اور آس پاس لوگ کھڑے جو جس طریقے سے ویڈیو بنا رہے تھے، جس طریقے سے سیلفیاں بنا رہے تھے، یہ کیا پکچر باہر جائے گی؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ آپ طالبان سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ طالبان آج آپ کو اگر دیکھا جائے تو آپ سے زیادہ وہ ڈپلومیٹک اور آپ سے زیادہ سیولائز نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ راجکو کمپنی میں جو سری لنکن مینیجر نے جو کیا، کیا لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا؟ پھر جو لوگ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ان کا کریکٹر کیا تھا، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے وہاں پہ راجکو وہ کمپنی ہے اس کو کسی کمپٹیشن کے ذریعے یا ان کی کئی چیزوں کے ان کے دعوت کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہو؟ یہ ساری چیزیں یہ سوالیہ نشان ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا کویسچن مارک ہے کہ کیا یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بندے نے یہ دانستہ کیا ہے؟ وہ اردو یا عربک کا نالج تھا اس کو؟ اگر اس نے جو وہ پیپر دیوار سے جو اس نے وہ مذہبی جو کلمات تھے ان کو اٹھا کے ٹریش کیا، تو کیا اس کو پتا تھا کہ میں کیا ٹریش کر رہا ہوں؟ تو یہ ساری چیزیں کہاں سیٹل ہوتی ہیں؟ یہ کسی کورٹ یا عدالت میں جا کے اس کا کام ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو کرے، لیکن یہاں پہ کویسچن مارک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان ہماری جوڈیشری کو پہنچا ہے۔ لوگوں کو اب عدالتوں پہ یقین ہی نہیں رہا، لوگوں کا اعتماد عدالتوں سے اٹھ چکا ہے کیونکہ عدالتیں انصاف دینے سے قاصر ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جب کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ اس کے اوپر ریلیجن کا کوئی بلیم لگا دینا، جب آپ وہ لگا دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ سینکڑوں، ہزاروں، بعض اوقات لاکھوں بھی اکٹھے ہو جائیں گے اور اس کا جو پتہ ہے وہ آرام سے صاف ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ کیا کر لے گا؟ ایک نہتا آدمی، اکیلا آدمی کیا کر لے گا؟ وہ اتنے بڑے ہجوم، اور وہ بھی میں انسانوں کا نہیں کہتا، میں بھیڑیوں کا کہتا ہوں، شاید بھیڑیے بھی ایسے نہیں ہوتے، وہ بھی کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں شاید کرتے ہوں گے، یا اپنے جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک میرا نہیں خیال کہ وہ کرتے ہوں گے جو انہوں نے انسانوں کے ساتھ کیا۔ پریا کمار کے ساتھ ہمارا ملک جو ہے 130 ممالک میں سے 126ویں نمبر پر آیا ہے۔ لوگ اب اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں، پولیس ساتھ کھڑی تماشا بنی ہوتی ہے۔ اور اسی واقعے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وزیر آباد کی وہی جگہ ہے، وزیر آباد کے پاس، جہاں بھی کچھ عرصہ پہلے دھرنے والے لوگ بیٹھے تھے، اور وہاں بھی پولیس ناکام تھی، اور اس دفعہ بھی پولیس ناکام تھی۔ ہم کہتے ہیں یار ہم تو بڑے ٹالرنس والے لوگ ہیں، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، پتہ نہیں یار یہ ہمارے خلاف یہ باقی دنیا والے کیا سازشیں کرتے رہتے ہیں، ہمیں جو ہے ہماری عزت کو کم کرنے کے لیے ساری سازشیں ہمارے خلاف چلتی ہوتی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا، کیونکہ بڑی ہم تگڑی اصل میں قوم ہے، بہت قابل لوگ ہیں ہم لوگ، تو پھر لازمی سی بات ہے دنیا کو ہم سے ڈرنا تو چاہیے نا۔ وہ بڑے بڑے ممالک، سپر پاور امریکہ کو، یو کے کو، یورپی یونین کو، باقی رشیا کو، ہم سے ڈرنا تو چاہیے۔ دوسرا کویسچن یہ ہوگا کہ اس واقعے کے بعد کسی نے استعفیٰ دیا، کسی کو نکالا گیا، کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا؟ میں آج ایک وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس سری لنکن جس کی لاش کو جلایا گیا،
या इस वाक़े की असलियत तक बिल्कुल नहीं पहुंचा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक मफलूज स्टेट की तरह चल रहा है। कोई लीडरशिप नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है इस वक्त। अब मैं क्योंकि वाशिंगटन डीसी से बोल रहा हूं, तो मेरी नजर में इसके नुकसान क्या है। जो इमेजेस चले आज सारा दिन मीडिया पे, लोगों ने वहीं जब लाश जल रही थी तो टीवी के सामने आके अपने बयानात जो हैं वो दिए, और एक इंतहाई मैं समझता हूँ दर्दनाक बात थी। एक इंसान की लाश जब जल रही थी तो लोगों ने वहां पे सेल्फियां भी बनाई, और इस वक्त वो वाशिंगटन डीसी में भी पहुंच चुकी हैं और पूरी दुनिया में वो गर्दिश कर रही है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फैटफ में आपने 27 शर्तों में से 26.5 शर्तें पहले ही पूरी कर ली हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो आपने लगाई हैं, ये जो वाकया हुआ है, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको यहूदी और इंडियन लॉबी जो कि पहले ही घेरे डालती है पाकिस्तान पे, वो आपके खिलाफ किस तरह इस्तेमाल करेगी। कभी किसी ने ये सोचा है कि हम फ्यूचर में, आपका इस वक्त हालात ये हैं कि कराची में 191 रुपए का डॉलर भी नहीं मिल रहा। डॉलर मार्केट में आने से पहले ही बिक जाता है क्योंकि लोग भाग रहे हैं, डॉलर अफगानिस्तान में जा रहे हैं। आपके माशी हालात जो हैं वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि जहां से आगे कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। उन हालात में कभी आपने देखा है कि ये जो मनाजर आज सारी दुनिया में आए हैं, उस श्रीलंकन की, चाहे जो कुछ भी था, उसकी जलती हुई लाश और आसपास लोग खड़े जो जिस तरीके से वीडियो बना रहे थे, जिस तरीके से सेल्फियां बना रहे थे, एक क्या पिक्चर बाहर जाएगी। आज क्या हो रहा है, आज इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके बारे में क्या सोच रही है। आपके खिलाफ पहले ही इंडिया से प्रोपेगेंडा चलता है, एक ऐसा नॉन स्टॉपेबल, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक जो आपका एंटी प्रोपेगेंडा है, उसको किस तरह काउंटर करेंगे। जिन हालात में आप रिसेंटली ट्विटर का सीईओ है जो वो भी इंडियन पिक कर लिया गया है, तो आप किस तरह अपने आप को, आप अपना केस किस तरह बताएंगे, आप अपने आप को सेव किस तरह करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। आगे माशी तौर पे इस वक्त अगर मुझसे जाती तौर पे पूछा जाए, पाकिस्तान जो कि मेरी मादरे मिल्लत है, आइसोलेटेड है, तन्हाई का शिकार है। चाइना ने आपको अबेंडन कर दिया है, और आज जो कुछ हुआ है, इस पे सैंक्शंस, अगर एम्बार्गो लगाया या इस पे एडवोकेसी ज्यूइश और इंडियन लॉबी ने की, तो कौन आपको लीड करेगा, मेरे लिए क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अभी जो रिसेंटली आपके 6 अरब रुपया आपने सऊदी अरेबिया से लिया है, कुछ एंकर्स ने उस पर भी प्रोग्राम किया कि उसकी कंडीशंस क्या थी। इस वक्त सऊदी अरेबिया उस वायदे के हिसाब से, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको 72 आवर्स में बैंकरप्ट कर सकता है। वो किस तरीके से कि वो अपने पैसे जो उन्होंने दिए हैं वो 72 आवर्स की डिमांड पे आपसे वापस मांग सकते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो पाकिस्तान के असासे जहां भी होंगे दुनिया भर में, उनको वो कैप्चर करने या रखने के वो हकदार बन जाएंगे। और इस वक्त इस तरह के जो फैसले कर रहे हैं, ये पैसे कहां जाएंगे। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि पाकिस्तान कर्जे लेकर कर्जे उतार रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन, खान साहब ने कंटेनर के ऊपर कहा था कि मैं खुदकुशी प्रेफर करूंगा वर्सेस के बाहर जाके मैं लोगों से पैसे मांगू। खान साहब, पैसे लाना आसान है, लेकिन आपने पाकिस्तान की ब्लीडिंग बंद नहीं की, गवर्नेंस नजर नहीं आ रही बिल्कुल। अब देखें क्या होता है। मेरे ख्याल में ये जो आज वाकया हुआ है, आज जो सियालकोट वजीराबाद का जो वाकया था, खान साहब अगर मेहरबानी फरमाते तो एक बयानिए से ज्यादा आगे चलते और लोगों को इस पे कहते कि आप इस्तीफे दें या निकालते, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया जाता कि आप क्या है, आपका फ्यूचर किस साइड पे जा रहा है। आप तालिबान से भी आगे जा रहे हैं। तालिबान आज आपको अगर देखा जाए तो आपसे ज्यादा वो डिप्लोमेटिक और आपसे ज्यादा सिविलाइज नजर आ रहे हैं। कौन सा कैसा माशरा हमने बना रहे नहीं हैं, कैसा माशरा हमने बना डाला है। ऐसी चीजें करके या ऐसे जब वारदातें होती हैं, इंसिडेंट्स होता है, और किसी का दिमाग जो हिला हुआ है कि यहाँ पे आके कोई पैसे यहाँ लगाएगा, हम एक डेस्टिनेशन बन जाएंगे फॉरेन कैपिटल के, यहाँ पे टूरिस्ट आया करेंगे, यहाँ पे दुनिया आया करेगी। हमारे हालात ठीक होते, जो बेकदरी हमारे रुपए की हो गई है, दुनिया के तमाम छुट्टी मनाने वाले वो यहाँ पे आए होते कि इससे सस्ता मुल्क कोई नहीं है। ये 1 पाउंड जो है पता नहीं 200 के बराबर है, और $1 जो है 175, 76, 77 तक पहुंच रहा है। अच्छा,
इसका पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान का जो नाम है, एक जो पहले ही कोई इतना दरख्शां हरूफ में दुनिया की काउंसिल्स में नहीं लिखा जाता, मतलब क्या लोग कहें ये कैसा मुल्क है। और मैं फिर कह रहा हूं कि बात एक जो है सच हकीकत जो होती है, हम जो अपने आप को इस्लामी ये कहते हैं और इस्लामी वो कहते हैं, हम बोलने, हमारे में हिम्मत नहीं है बोलने की, ओ वो ना बात करे, वो ना बात करे, फलां बुरा मना जाएगा, फलां ऐसे कर जाएगा। एक ऐसा ही वाकया मई में हुआ था फैसलाबाद में, 2 नर्सें थी, उन पे इल्जाम यही लगा जिस इल्जाम पे आज सियालकोट का वाकया हुआ है। मैंने 2 मिनट पहले मैंने तब वहां तफ्तीशी से बात की थी, मैंने कहा यार वो अभी तक जेल में है या बाहर हैं? तो उनका जवाब था तफ्तीशी का कि जी 20 दिन तक से पहले तक तो वो जेल में थे। वाकया मई का, ये साल अब खत्म होने वाला है, वो 2 बेचारियां वहीं पे हैं। हम भाषण कहां से नहीं सुनते, जुडिशरी से, फलाने से, ढिमकाने से, और कोर्ट्स को पता नहीं है क्या हो रहा है, कुछ एक्शन नहीं ले सकते। और ये जो इंतजामिया आप कहते हैं जो हम पे रोप डालती है, जो कोई नाता मिल जाए तो ओए 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 उसकी जो शामत आती है। जब ऐसे केसेस होते हैं तो आप वहां खड़े नहीं हो सकते, कुछ स्टैंड नहीं ले सकते। सारे जो हैं यार वो यहां से हटाओ और मुकदमा दर्ज कर दो। चलें, अब मैं इससे ज्यादा कि अब आपको मैं परेशान नहीं करना चाहता कि आपकी परेशानी में इजाफा होगा कि पता नहीं ये ना कह दे वो ना कह दे, पर ये खुदा की कसम शर्म से मतलब डूब मरने का मकाम है पाकिस्तानी मुआशरे के लिए। सलमान तासीर किस लिए मारा? तो उसने यही कहा था कि लॉ मिसयूज होता है, हम वो कहने के लिए तैयार नहीं है कि लॉ मिसयूज होता है। अजीब अजीब मुल्क हमने बना दिए। तो आप कहते हैं ऐसे मुल्क में एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा हों, ये भी हो, सर्कुलर डेट भी खत्म हो जाए, IMF जो है हमारे आगे आके झुक जाए, और ये मुल्क ऐसा है $6 बिलियन हम लेने गए थे, वो हमें पूरे नहीं मिले। $1 बिलियन की इस साल हम भीख मांगना शुरू हुए, और वो जो हमें लिताड़ के भिगो के, वो जो आपके लाहौर दफ्तर के पास मुगलपुरा वो क्या कहते हैं, कौन सा वो थाना है